Hawes is prakties en funksioneel, maar is nie vir hulle mooiheid bekend nie. Hulle is eenvoudig gebou om 'n doel te vervul, om die wilde oseaan te temper en 'n veilige dokplek te voorsien. Maar voorkoms kan misleidend wees. Net onder die oppervlak wag daar 'n verrassing. Lewe buur voort en tower ons kaal, mensgemaakte rotse en beton in 'n vrugbare ekostelsel om. Elzaan weet dit al te goed. Sy is 'n marine gids en is passievol oor enigiets wat met die see te doen het. Sy verken hierdie rif al vir baie jare en wil haar liefde vir die see en ervaring daarmee met soveel as moontlik nuwe mense wat dit wil verken, deel. Wat my so opgewonde maak oor hierdie rif is dat niemand eintlik van hom weet nie en hy's reg hier op ons voorstoep. Al wat jy hoef te doen is 'n snorkel aan te sit, jou masker aan te sit en in die water in te gaan en 'n hele nuwe wêreld van diere word aan jou bekend gemaak. Koraal vorm die ruggraat van hierdie klein wonderwêreldjie. Dis die eerste teken van lewe wat op die kaal rotse kom vatplek kry en dit vorm die grondslag vir nog meer lewe wat volg. The really amazing thing about North Pier to me is that when you look on top of the surface, you can just see these concrete structures. And when you put your head underwater, you're met with this amazing little coral reef. It's not the most diverse habitat because it's dominated by one type of coral called Posilopora or knobhorn coral. And this is quite an incredible little coral because the conditions around the North Harbour are not the most ideal conditions for growing coral. The visibility is not great, there's a lot of pollution, there's high sediment in the water, yet this little coral seems to flourish there. And it's attracted fish, and it's attracted crabs, and it's really an amazing sight to see, something that is very, very unexpected. So dit is nou nie die groot rif in Australië nie, maar die koraal is volop en dit floreer. Ek sien partykeer lipvisse, blaasoppies, leeuvisse en as jy gelukkig is, 'n seekat. Ek het nie so lank terug nie een van hulle ontmoet in die water en ons het mekaar so van 'n afstand af bekyk. Seekatte is net ongelooflike diere en jy moet regtig jou tyd vat om hulle te bestudeer. Hy was net so nuuskierig oor my soos wat ek oor hom was. Ek sien baie verskillende tipe chirurgvisse of surgeonfish. Dit maak nogal sin aangesien hulle herbivore is en daar baie alge voorkom op die rif. Dit is eintlik baie goed dat daar so baie van hulle is, omdat dit die koraal 'n kans gee om vas te heg en te groei. As daar te veel alge is, kan die koraal nie plek kry om vas te heg nie. Alge is nie die enigste probleem nie. Die rif is dikwels met gemors besaai. Dit vorm 'n natuurlike golfbreker wat enige soort seebesoedeling amper soos in 'n net vasvang. Die probleem met besoedeling vererger in KZN wanneer dit reën. Riviere in die Ooskus oorstroom en gemors wat stroomop versamel word in die see ingespoel. Munisipaliteite en die publiek doen uitstekende werk om die strande skoon te hou. En dis belangrik, maar die see word dikwels nagelaat, want die krisis is onder die water versteek. Watch out for urchins, lionfish, stonefish, things like that. In Elzaan se motivering om die rif skoon te maak en die wonder daarvan met ander te deel,
het sy met uithou-swemmer en mede-seebewaarder Sarah Ferguson saamgespan om hulp te werf. Hulle plan? 'n maandelikse strand- en rif skoonmaakaksie. It was a simple project that we thought, no one's doing this on a formal level. It's a hidden treasure, let's go and let's offer an opportunity for people to come and see what's in the ocean, educate them, but also give them an opportunity to do good by cleaning up what's in the ocean. Sarah, wat alreeds goed in swemkringe bekend is, het skielik bekendheid verwerf toe sy in 2019 'n wêreldrekord gestel het, as die eerste persoon om reg rondom Paaseiland in Polinesië te swem. Maar dit gaan nie net daaroor om rekords te stel nie. Sarah gebruik haar swemtalent as 'n platform om haar boodskap bekend te maak, dat ons die gebruik van eenmalige plastiek heroorweeg. My passion is swimming and open water swimming, and I try and use that to highlight whatever swim I do, wherever it is, whether it's in a remote island in Easter Island, or whether it's locally right here in Durban. I try and create awareness with the people that I'm with, and that is why it's so important to me that we start here. We start in my hometown, right on the reef. It's accessible, it's where a lot of the rubbish is collected. As our guests... Die reaksie op die oproep is oorweldigend. Meer as 100 vrywilligers meld aan om hulle deel vir die oseaan te doen. Die groep verdeel om 3 onderskeie plekke te teiken: die strand, die branderzone en die rif. So experienced snorkelers that Elzaan en Sarah maak seker almal weet wat om onder water te doen, sodat entoesiastiese snorkelduikers nie per ongeluk die koraal beskadig nie. Mens moet baie versigtig en stadig werk as jy met die koraal werk. Mens kan nie net gaan en ruk en pluk nie, want jy sal stukke van die koraal heeltemal afruk. Partykeer sit daar vislyn en plastiek en materiaal reg tussenin die koraal vas. So jy moet baie versigtig met 'n klein skertjie knip en oral alles losknip voor jy dit kan uithaal en baie versigtig uithaal. Dit is baie belangrik om dan elke stukkie rommel wat jy versamel het, baie mooi te ondersoek en in die water uit te skit, sodat as daar enige ongewervelde diertjies vasklou of wegkruip, hulle in die water vrygelaat word. Under normal circumstances, we don't want to be touching the coral. But unfortunately, these aren't normal circumstances. Our oceans are definitely polluted and our corals are suffering. Any coral that is tangled with gut, that gut will cut into the coral skeleton and it will make the coral break apart. Plastic that is covering the coral, it won't allow the coral to feed, and the same with fabric. Any fabric that is covering the coral will allow algae to grow over the coral polyps, and it will also smother the coral. So definitely, cleaning the coral in the correct way is something that we should be doing. When you get under the surface, it's even worse. It's like it's caught on all the sea life, and you can see that it's like, you can actually see the visual impact that it makes, and it's also like a little picture of the bigger problem within the whole world, is that if we don't pay attention, things spiral out of control. I say balance, and so in Patsagag, it breaks my heart. It breaks my heart that in 50 years' time, my children might not get to experience the things I experienced growing up from the ocean. Maar om die gemors bymekaar te maak is nog nie die laaste stap nie. Die span het met die Universiteit van KwaZulu-Natal saamgespan vir 'n wetenskaplike kontroleringsprojek oor wat presies uit hierdie ekostelseltjie verwyder moet word. Vandag se grootste vrag gemors is op die strand en in die branderzone opgetel. We're running a project to look at the plastic accumulation and the quantity of plastics and the different types of plastics that we find here along North Pier Wall and Veggies Pier. The project's going to run over a 1-year period, and they're probably going to do a reef cleanup once every month or so. We just bring the plastics back to the sorting table here and separate them out into
different types of plastics. So you get your films, your chips packets, your sweet wrappers, fishing line, and well, we're weighing each plastic type, so we get an idea of what's the main sources around this area. Dis noodsaaklik dat data akkuraat is om veranderinge in vullisbestuur en beleid vir plastiekvervaardigers te ondersteun. So the work doesn't end here. We still got to go back to the lab, type in the data, and put it through stats programs and see where the statistical differences lie between time periods, different types of plastics, the amounts, significant differences between each reef. Depends how the currents work to see where these plastics sort of accumulate. Te oordeel aan die gegons rondom die sorteertafel, is dit duidelik dat die geleentheid al klaar 'n impak het. Hierdie burgerwetenskaplike maak seker dat geen lewende wese per ongeluk in 'n stortingsterrein beland nie, deur elke stukkie vullis wat van die rif verwyder is, fyn na te gaan. Krappe, skulpe en slangsterre word gered en weer in die see teruggesit. En volgende maand sal die skoonmaakspanne terugkeer om dit als weer van voor af te doen. We're really excited with the partners that have come on board and with the opportunity and the exposure that's come out of it, because the more exposure we get, the more people will start to realize how important it is to eliminate throwaway plastic pollution. Ek weet dat ons maandelikse rif skoonmaak en strand skoonmaak nie die wêreld gaan verander nie. Maar vir hierdie klein ekosisteem kan dit verandering bring. So ons probeer mense betrokke kry sodat hulle kan sien wat daar aangaan, sodat hulle 'n liefde kan ontwikkel vir die klein rif waarvoor ek so verskriklik lief is. Ons as mense is baie goed daarmee om die omgewing vir ons eie behoeftes in te span. Dikwels met rampspoedige gevolge vir die natuur. So, dis wonderlik om 'n voorbeeld te sien van lewe wat ten spyte van ons inmenging floreer.